नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जुलाई मास 4 तारिख शनिवार। आउ राज्य में मौसुमी वर्षा को नहीं आज पाणीपाग विभाग तरफ बड़ सूचना आसी। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर छोट गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपण ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहेले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फलरे प्रतिदिनर सठिक पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे सक्रिय थिबा लघुचाप क्षेत्र वर्तमान सही अंचल एवं एहार पाखापाखी समुद्र भागरे अवस्थान करुछि। एही लघुचाप सह जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू प्राय 7.6 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तार लाभ करिथिबा पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। एही घूर्णिबलय उच्चता बढ़िबा सह दक्षिण पश्चिम दिगकू ढली रहिथिबारु पाणीपागरे अधिक परिवर्तन देखाजिबार संभावना सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे बंगोपसागर उपरे मेघ संचय वृद्धि पाइबा सह वायुमंडल रे आर्द्रतार परिमाण मध्य बढ़िबो बोली आकलन करा जाइछि। आगामी 2 दिन मध्यरे एही लघुचाप अधिक घनीभूत हेबार प्रबल संभावना रहिथिबारु पाणीपाग विशेषज्ञ माने एहा उपरे नजर रखिचंती। एहार प्रभाव रे अनेक स्थान रे आकाश मेघुआ रहिबा सह वर्षार परिमाण बढ़ी पारे बोली संभावना प्रकाश पाइछि। केतेक अंचल रे मध्यमरु प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी एवं झटका पवनर प्रभाव मध्य देखा जाई पारे। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज राज्यर 5टी जिले में भीषण वर्षा पाई रेड वार्निंग जारी होइछि एवं 8टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एहा सहित अन्य 17टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आशंका थिबारु येलो वार्निंग दिया जाइछि। तेबे दर्शक बंधु, आज राज्यर केउ केउ जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। एबे गरमर प्रकोप संपूर्ण शेष होइथिबा बेले मौसुमी प्रभाव रे केउ केउ जिले में प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ केउ जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रहिछि एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबाकू जाउछि एवं एही मौसुमी वर्षा और बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन बड़ सूचना देइछि और एहार प्रभाव सारा ओडिशा रे किभଳି रहिबो ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्ला रे वर्षार स्थिति कौन रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा पाणीपाग को नहीं आसीगला एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण अलर्ट। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केंद्र तरफरु आगामी 24 घंटा पाई राज्य में वज्रपात सह प्रबलरु अति प्रबल वर्षा एवं केतेक स्थान रे रेकर्ड संख्यक अत्यंत भयंकर वर्षार चेतावनी जारी करा जाइछि। जुलाई 4 तारिख सकाळ 8टारु नहीं जुलाई 5 तारिख सकाळ 8टा पर्यंत एही सतर्क सूचना बलवत्तर रहिबो। राज्यर केंद्रीय और आभ्यंतरीण 5टी जिला पाई हाई अलर्ट सह रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। सही सबु जिला गुड़िक हेला संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, अनुगुल एवं कंधमाल। एही सबु अंचल रे 20 सेंटीमीटर रु अधिक अति भयंकर वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एही स्थान गुड़िक रे हठात बन्या परिस्थिति किंबा जलबंदी समस्या देखा जाई पारे, तेणु स्पेशल अलर्ट जारी होइछि। अन्यपटे राज्यर 8टी जिला पाई पाणीपाग विभाग तरफरु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। केन्दुझर, ढेंकानाल,
କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବାକି 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗ ବିପଜ୍ଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ରେଡ୍ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଗ ବେଶ୍ ଅସ୍ଥିର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟେଲୋ, ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ସୂଚାଉଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜୀବନ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।